في موضوع آخر قال وزير الصناعة يوسف يوسفي إن قاعدة 51-49 لم تكن أبدا عائق أمام المستثمرين الأجانب، موضحا أن الجزائر تقدم الكثير من التسهيلات لرجال الأعمال الجزائريين وغير الجزائريين. تصريحات يوسفي جاءت اليوم خلال الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال جزائري فرنسي من طرف نقابة رؤساء المؤسسات وحركة المؤسسات الفرنسية. ومن جانبه قال رئيس الFCE علي حداد إن الجزائر لا تتنازل عن القاعدة 49-51، مشيرا إلى أنها تحمي المؤسسات الوطنية. المزيد مع ياسمين مرزوق. مجلس أعمال جزائري فرنسي يرى النور بمبادرة من نقابة رؤساء المؤسسات وحركة المؤسسات الفرنسية ميداف. المناسبة كانت فرصة للتوقيع على بروتوكول اتفاق إنشاء هذا المجلس المشترك، وذلك على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي سجل مشاركة حوالي 50 شركة فرنسية. رئيس نقابة رؤساء المؤسسات علي حداد قال أن هذا المجلس يعول عليه كثيرا للمساهمة في إعادة التأسيس لعلاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين. Chacune dans son activité existe en Algérie. La deuxième préoccupation, c'est le transfert de dividendes. المناسبة كانت فرصة للشركات الفرنسية لطرح إشكالية قاعدة الاستثمار 49 و51 ودعوا إلى المزيد من التسهيلات في هذا الجانب. Bon, et enfin un sujet qu'on a souvent évoqué qui est le 49-51, qui est un quatrième sujet. On sait que, je dirais que là, et c'est de la pédagogie qu'il faut faire, on peut encore s'améliorer sur ce sujet-là en Algérie. C'est un sujet politique. Je crois que dans le temps, en tout cas, les entreprises françaises qui pourraient venir en Algérie et qui ont peur de ce sujet-là parce qu'ils ne contrôlent pas leur majorité, je crois qu'il y a des possibilités telles que je l'ai compris ce matin pour ne pas mettre en danger leur investissement. وزير الصناعة يوسف يوسفي قال أن قاعدة 51 و49 لم تكن أبدا عائقا أمام المستثمرين الأجانب، وكشف عن عدة مشاريع في قطاع النسيج بالغرب الجزائري. La difficulté qui a été souvent posée concernant la règle 51, ce qu'on appelle la règle 51-49, c'est-à-dire le partenaire algérien doit nécessairement avoir une majorité. Entre parenthèses, cette majorité est souvent détournée. Je ne vais pas aller commenter plus loin. Elle n'a pas découragé beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient américains, allemands, autrichiens, suisses, français, turcs ou chinois ou indiens. Ils sont là, ils travaillent. Ils trouvent des accommodements avec leurs partenaires algériens. En général, le partenaire amène son savoir-faire, amène ses compétences, amène les méthodes de gestion, transfère, et c'est ça qui est le plus important, transfère son savoir-faire et on le laisse en général diriger l'entreprise. Partenariat remarquable, c'est dans l'industrie textile. Un partenariat qui a bien réussi puisque d'ici un mois, peut-être 2 mois maximum, démarre un très grand complexe dans l'ouest du pays qui emploiera dans une première étape 10 000 employés, dans une deuxième étape 25 000 et dans 40% de la production est destinée à l'exportation. Et au sein du complexe lui-même, il y a un centre de formation pour 500 personnes. مبادرات اقتصادية بين الجزائر وفرنسا لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي وسط دعوات إلى تسهيل إجراءات الاستثمار مع منح الأولوية للشباب.